Hello friends, welcome to my channel. ଆଜି ଆମେ pedagogy ଏବଂ evaluation ର ଆଉ 24ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, success is not about being the best, it's about always getting better. The term scaffolding in pedagogy refers to punishment for mistakes, support to help learners reach beyond current abilities, memorization of content, assigning extra homework. Scaffolding କେତେବେଳେ ଦିଆଯାଏ? ZPT ଷ୍ଟେଜରେ ଦିଆଯାଏ। ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ସେ କାମକୁ ନିଜେ କରିପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାହାରି ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ସେ କାମଟିକୁ କରିପାରେ। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ? Support to help learners is beyond current abilities. A teacher asks students design a solution to reduce plastic waste in your school. This assesses remembering, understanding, applying and creating rote memorization. ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ଡିଜାଇନ କର ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଳିଆକୁ କମାଯାଇ ପାରିବ। ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନକୁ ରିଏଲ ଲାଇଫ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? Applying and creating. Anecdotal records are typically informal narrative observations recorded as event occur, pre-planned multiple choice questions, objective test scores, standardized report cards. କ'ଣ ହେଇଯିବ? Anecdotal record କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ specific incident କୁ record କରାଯାଏ। ତେଣୁ ହେଇଯିବ option A. Realia is particularly effective for teaching abstract concepts only, concrete and experiential learning, memorization only, competitive exams. Realia କ'ଣ? ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା abstract conceptକୁ concrete learningରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? Option B. Concrete and experiential learning. The best way to reduce classroom anxiety is classroom anxiety କୁ କମ କରିବା ପାଇଁ best way କ'ଣ? Frequent punishment, ବାର ବାର punishment ଦବା, ଦଣ୍ଡ ଦବା, ଏଟା ଭୁଲ କଥା। Comparison, ତୁଳନା କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ତୁଳନା କରାଯିବା କଥା ନୁହେଁ। Strict discipline, ପୁରା ନୀତି ନିୟମ ପୁରା କଡ଼ା ଶୃଙ୍ଖଳା କରାଯିବ, ଏଟା ବି ହବନି। Supportive environment, ଏଇଟା ହବ। ତେଣୁ ହେଇଗଲା option D. A curriculum emphasizing learner autonomy, self-reflection and personal meaning aligns most closely with B.F. Skinner, Carl Rogers, Edward Thorndike, Charles Spearman. Self-reflection ଦେଇଛି ମାନେ answer କ'ଣ ହେଇଯିବ? Carl Rogers. Operant conditioning emphasizes insight learning, reinforcement and punishment, cognitive maps, equilibration. କ'ଣ ହେଇଯିବ? Reinforcement and punishment. କିଏ ଦେଇଥିଲେ? B.F. Skinner. Students imitate aggressive behavior observed in a classroom role play video. This demonstrates classical conditioning, operant conditioning, observational learning, insight learning. ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ? କ୍ଲାସରୁମରେ ଗୋଟେ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରାଯାଉଥିଲା, ଅଭିନୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ ଏଗ୍ରେସିଭ ବିହେଭିୟରକୁ ଇମିଟେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇମିଟେଟ୍ କରିବା କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆଲବର୍ଟ ବନ୍ଦୁରା। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅବଜରଭେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। A child adjusts existing mental schema after encountering contradictory information. This process is assimilation, accommodation, conditioning, modeling. ପିଲାଟି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍କିମା ବନେଇଛି ପକ୍ଷୀର, କି ଯେଉଁମାନେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ପକ୍ଷୀ। ଦିନେ ସେ ଏରୋପ୍ଲେନକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଭାବିଲା ଏରୋପ୍ଲେନ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ। ତାକୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବୁଝେଇଲେ କି ଆରେ ନା ସେଇଟା ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏରୋପ୍ଲେନ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟାରୀ ଇନଫର୍ମେସନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ସୂଚନାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏବେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତା ମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କିମାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରେଇବ, ମଡିଫାଏ କରେଇବ। ତେଣୁ ମଡିଫାଏ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏକୋମୋଡେସନ। A learner solves a problem suddenly after a period of incubation without trial and error. This is explained by
कोहलर इनसाइट लर्निंग, बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लर्क हॉल ड्राइव रिडक्शन, एडवर्ड थर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट। इनक्यूबेशन कौन? हठात मने पड़िबा, प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन टा हठात माइंड को आसीबा, तो कौन हे जिवो? कोहलर इनसाइट लर्निंग। जेपरी आमे स्कूल बेले पढ़िथिले कि गाधोला बेले साइंटिस्ट को आइडिया टा मने पड़िला एवं से यूरेका यूरेका कहि धाइथिले, सेटा कोहलर देथिले। से कहिथिले जे ट्रायल एंड एरर द्वारा पिला माने सिखंती नाही, पिला माने किपरि सिखंती? इनक्यूबेशन द्वारा, अर्थात गुटे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन किछ समय परे हठात माइंड को आसीबा। A teacher encourages debate to create cognitive conflict among learners. This strategy is most aligned with Jean Piaget, B.F. Skinner, Ivan Pavlov, Edward Thorndike. कौन है जीवो? Jean Piaget. A curriculum that integrates ethics, empathy, and self-concept primarily reflects behaviorism, humanism, structuralism, psychoanalysis. सेल्फ कॉन्सेप्ट, एम्पैथी, एथिक्स ए सब केउ थ्योरी रे हमें पढ़िचे? ह्यूमनिज्म। लर्निंग थ्रू डिस्कवरी बट विथ टीचर गाइडेंस बेस्ट describes pure inductivism, programmed instruction, guided discovery, rote pedagogy. कौन है जीवो? guided discovery. Continuous feedback during instruction primarily supports summative evaluation, norm referencing, formative assessment, intelligence ranking. Continuous feedback दिया जाउची। Continuous feedback केतेबेले दिया जाए? Formative assessment रे दिया जाए। Equilibration involves balance between reinforcement and punishment, assimilation and accommodation, observation and imitation, memory and rehearsal. कौन है जीवो? Assimilation and accommodation. A test administered twice over 2 weeks produces very similar scores. This is an example of inter-rater reliability, test-retest reliability, parallel form reliability, internal consistency. Reliability कौन? Consistency को मापिबा। तेणु reliability को मापिया पाई विभिन्न प्रकार पद्धति अछि। जदि शिक्षक गोटे टेस्ट को एबे करिसंती एवं पिलाटी 50 रु 45 रखिछि, पुणी सेही टेस्ट को गोटे सप्ताह कि 2 सप्ताह परे कले एवं देखिले जे पिलाटी 50 रु 42 रखुछि, तेणु पाखापाखि मार्क रखुछि, तेणु एथिरे रिलायबिलिटी अछि। ए रिलायबिलिटी को कोन कुहा जाय? टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। A test blueprint helps in ensuring content validity and balanced coverage, reducing test reliability, making grading difficult, ignoring learning objectives. कौन है जीवो? ऑप्शन ए, ensuring content validity and balanced coverage. The full form of SSA is State School Association, सर्व शिक्षा अभियान, School Standardization Authority, Systematic Study Approach. कौन है जीवो? ऑप्शन बी, सर्व शिक्षा अभियान अर्थात सर्व शिक्षा अभियान। Steps in lesson planning: set objectives, choose teaching method, evaluation, select content. फास्ट आमे कौन करू? सेट ऑब्जेक्टिव्स, तापरे सिलेक्ट कंटेंट, तापरे चूज टीचिंग मेथड, तापरे इवैल्यूएशन। तेने हे जिवो ऑप्शन सी 1 4 2 3। Which statement is correct? Norm reference test measure mastery, एटा भूल। मास्टरी के मेजर करे? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कंपेयर स्टूडेंट्स, एटा भी भूल। स्टूडेंट को कंपेयर किए करे? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, एटा ठीक। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट रे कोन हुए? गोटे क्राइटेरिया फिक्स थाए, गोटे स्टैंडर्ड फिक्स थाए, सेही क्राइटेरिया अनुसार पिला मानकर परफॉर्मेंस को मेजर करा जाए। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इग्नोर रैंकिंग, एटा भी भूल है जिवो, कारण नॉर्म रेफरेंस टेस्ट रे रैंकिंग करा जाए, तेणु है जिवो ऑप्शन सी।
फाइंड इनकरेक्ट पेयर जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक अच्छी बीएफ स्किनर रीएनफोर्समेंट ठीक अच्छी लेव हाइगर्स क्लासिकल कंडीशनिंग एटा भूल अच्छे क्लासिकल कंडीशनिंग किए देथिले इवान पावलोव जॉन ड्यूवी लर्निंग बाय डूइंग एटा भी ठीक अच्छी तेणु हो ऑप्शन सी A teacher gives more attention and praise to boys than girls in science class. This is an example of gender equality, observer bias, halo effect, gender bias. ଶିକ୍ଷକ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଟେନସନ୍ ଦଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଟା କ'ଣ ଜେଣ୍ଡର ବାୟସ୍ ଏଜର୍ସନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି UDL helps reduce barriers to learning for all students. UDL ବ୍ୟାରିୟରକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ଫଳରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଠିକ୍ କଥା କାରଣ UDL ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିଜାଇନ୍ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତା ରିଜିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି UDL provides flexible materials and multiple ways to demonstrate learning ଏଟା ବି ଠିକ୍ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ both true and are explains A. An advantage of inclusive education is only high achieving students benefit, promotes social inclusion and equality, segregates students based on ability, focuses only on academic content. Inclusive education द्वारा कौन हुए promote social inclusion and equality तेणु हेजिबो ऑप्शन बी आज पई एतिकी धन्यवाद।